જિલ્લા પ્રમુખોની પસંદગી માટે ગુજરાત કોંગ્રેસ હવે ભાજપના રસ્તે જઈ રહ્યું છે। ગુજરાત વિધાનસભાની 2027ની ચૂંટણીમાં ભાજપને પરાસ્ત કરવા રાહુલ ગાંધી અત્યારથી જ એક્શનમાં છે। રાષ્ટ્રીય અધિવેશન બાદ રાહુલ ગાંધી હવે આગામી 15 અને 16 એપ્રિલે ગુજરાત પ્રવાસે આવશે, જેમાં જિલ્લા પ્રમુખ કોંગ્રેસના નવા પ્રમુખોની પસંદગી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે। માહિતી પ્રમાણે જિલ્લા પ્રમુખોની પસંદગી માટે કોંગ્રેસે કેટલાક નિર્ણય લીધા છે, જે પ્રમાણે જિલ્લા પ્રમુખો 50 વર્ષથી નીચેના પસંદ કરાશે। જિલ્લા પ્રમુખ માટે દાવેદારે સંગઠનમાં કામ કરેલું હોવું જોઈએ। દાવેદાર નેતા સામે પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિનો આરોપ ન હોવો જોઈએ। તો જિલ્લા પ્રમુખ બનનાર વ્યક્તિ આગામી સમયમાં કોઈ પણ પ્રકારની ચૂંટણી નહીં લડી શકે। સાથે કોંગ્રેસની વિચારધારાને વરેલી વ્યક્તિને જ પદ અપાશે। વધુ જાણકારી અમારા સંવાદદાતા હિરેન રાજગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત કરીશું। હિરેન, ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત કહે છે કે અમે કેડર બેઝ પાર્ટી છીએ, અમારા નિયમો છે અને નિયમોને પાર્ટી અનુસરે પણ છે। કોંગ્રેસમાં કદાચ પહેલીવાર જોવા મળી રહ્યું છે કે જિલ્લા પ્રમુખોની વરણીમાં પણ આટલા નિયમો હોય। जो अनेक प्रकारनी फरियादों थई हती अने मोटा प्रमाणमां जूथवादनी फरियाद थई हती। जूथवाद मिटाववा माटे थई अने जे प्रमाणे अगाऊ पण राहुल गांधीए कह्युं हतुं के जे लोको दौड़ी शके छे तेने ज वधारे कामगीरी आपवानी वात करी हती अने ए वात हवे संगठनने ज्यारे मजबूत करवानी वात छे अने समग्र देशना संगठननुं एक मॉडल गुजरातथी तैयार करवानी वात छे, त्यारे केटलाक धाराधोरणों जिल्ला प्रमुखों माटे नक्की करवामां आव्या छे। जिल्ला प्रमुखों उपर वधारे भार एटला माटे मूकवामां आवी रह्यो छे कारण के आवनारा दिवसोमां जिल्ला प्रमुखने वधारे सत्ता अने वधारे जवाबदारी आपवानी छे। जे धाराधोरण आगामी दिवसोनी अंदर कोंग्रेस जाहेर करवा जशे। एबीपी अस्मिता पासे जे माहिती छे ए मुजब भारतीय जनता पार्टीना केटलाक धाराधोरणों छे ए कोंग्रेसे अपनाव्या होय तेवुं लागी रह्युं छे। जिल्ला प्रमुख 50 वर्षथी नीचेना होवा जोईए तेवो एक क्राइटेरिया नक्की करवामां आव्यो छे। आ उपरांत जिल्ला प्रमुख कोईपण जूथनो न होवो जोईए, मात्र कोंग्रेसना सिम्बोल पंजानो होवो जोईए तेवुं पण नक्की करवामां आव्युं छे। कोंग्रेसनी विचारधाराने संपूर्ण वरेलो होवो जोईए ते नक्की करवामां आव्युं छे। भूतकाळमां कोईना उपर पक्ष विरोधी प्रवृत्तिना आरोप न लाग्या होय ए ज व्यक्ति जिल्ला प्रमुख बनी शकशे। आ तमाम धाराधोरणों छे ए धाराधोरणों माथी पसार थया बाद जिल्ला प्रमुख बनवा माटे एक इंटरव्यू पण जे ते व्यक्तिए पास करवो पड़शे। ए इंटरव्यू राहुल गांधीनी दिल्हीनी टीम लेशे। ए इंटरव्यू माथी पास थया बाद ज जिल्ला प्रमुख बनशे अने सौथी मोटो क्राइटेरिया ए राखवामां आव्यो छे के जिल्ला प्रमुख आगामी कोईपण चूंटणी नहीं लड़ी शके, मात्र संगठननुं काम करशे ए ज जिल्ला प्रमुख बनशे। आजे धाराधोरणों नक्की करवामां आव्या छे ए अंगेनी जाहेरात, ए अंगेनुं मार्गदर्शन जिल्ला प्रमुख केवो होवो जोईए ते माटे थई अने राहुल गांधी आगामी 15 અને 16મી तारीखे 15 અને 16 एप्रिले फरी एक वखत गुजरात आववाना छे। उत्तर गुजरात जे जोन आवेलो छे ए जोननी आ मीटिंग बोलाववामां आवी छे। ए मीटिंगनी अंदर राहुल गांधी उपस्थित रहेशे अने स्थळ पसंद करवामां आव्युं छे मोडासा। मोडासा खाते राहुल गांधी उपस्थित रहेशे अने तमाम लोको के जे उत्तर गुजरातना छे ते त्यां उपस्थित रहेशे, तेमने मार्गदर्शन पण आपशे अने जिल्ला अध्यक्ष पसंद करवानी जे प्रक्रिया छे ए प्रक्रियानी शरूआत मोडासाथी शरू थवा जवानी छे अने उत्तर गुजरातना प्रदेश माफ करजो जिल्ला अध्यक्ष सौथी पहेला पसंद करवामां आवशे अने त्यारबाद तबक्कावार दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र अने मध्य गुजरात, कच्छ आ तमाम प्रदेशोना जिल्ला अध्यक्ष वाराफरती पसंद करवामां आवशे। राहुल गांधीनी जे टीम छे ए टीम पण साथे रहेशे, साथे ज गुजरातनी टीम पण साथे रहेशे। शक्यता ए पण छे के एक यादी पण तैयार करवामां आवी छे जेने हवे हास्यामां धकेलवानुं काम कोंग्रेस करशे अथवा तो तेने पक्षमांथी रुखसत पण आपी शके छे। अने लागी रह्युं छे के राहुल गांधी 15 અને 16મી तारीखे गुजरातना प्रवासे आवे, मोडासा पहोंचे ए पहेला आ यादीमां रहेला नेताओने रुखसत आपी देवामां आवशे अथवा तो तेमनी हालमां जे जवाबदारी छे ए जवाबदारीमांथी तेमने मुक्त करी अने मात्र कोंग्रेसना कार्यकर राखवामां आवे तेवी पण शक्यता हाल जोवा मळी रही छे। परंतु सौथी महत्वपूर्ण बाबत के समग्र देशनी कोंग्रेसनुं जे संगठन मजबूत थवा जई रह्युं छे अने तेनुं मॉडल गुजरातथी नक्की करवानुं छे। ए मॉडल नक्की करवा माटे थई राहुल गांधी 15 અને 16મી तारीखे गुजरात आवशे, मोडासानी अंदर आवशे अने मोडासामां उत्तर गुजरातना
કાર્યકરો આગેવાનોને સંબોધન કરશે, એક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરશે કે કોંગ્રેસનો જિલ્લા અધ્યક્ષ કેવો હોવો જોઈએ, કારણ કે હવે જિલ્લા અધ્યક્ષને ઉમેદવાર પસંદગીની સત્તા પણ હિરેન, આપને આપવામાં અટકાવવા આવવાની માંગીશ, સમયનો અભાવ છે. આભાર જાણકારી આપવા માટે.